Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti koji su daleko najvažniji minerali koji pomažu u sprečavanju nastanka gihta. Giht kao takav jedan od onih rijetkih artritisa ili upale zglobova za koje znamo točan uzrok, međutim veliki broj vas potpuno pogrešno liječi ovu bolest. Ovo minerali će vam itekako pomoći, o njima ću nešto malo više reći u drugom dijelu emisije. U prvom dijelu emisije ću vam nešto više govoriti zapravo o samome gihtu. Artritis ili upala zgloba može se podijeliti na više vrsta, a jedna od njih je giht. Giht je upala zglobova uzrokovanja odlaganjem kristala mokraćne kiseline u zglobovima. Riječ je o bolesti koja se još naziva urični artritis. Ovo je jedan od rijetkih oblika artritisa koje znamo točan uzrok. Manifestira se crvenilom, naglim napadajima boli i oticanjem zglobova, a može zahvatiti zglob ili zglobove na nozi, ruci, laktu, ali i drugim dijelovima tijela. U kratkim crtama, dakle, to je odlaganje viška mokraćne kiseline u formi samih kristala. Glavni razlog zašto vi to imate prije svega je konzumiranje hrane bogate sa nečim što se nazivaju sami purini. Purini su dakle određene kemikalije koje mi već imamo u tijelu, međutim kod problema sa gihtom ti purini aktiviraju puno veću manifestaciju mokraćne kiseline u našem tijelu i kada vi niste u stanju mokraćnu kiselinu izbaciti naravno iz organizma, specijalno putem mokraće, i onda ćete moguće dobiti sami giht. Namirnice koje su bogate u ratima ili u purinima kao što su meso i mesne prerađevine, alkohol, dovode do povećavanja razine mokraćne kiseline u tijelu i aktivacije upale. Kad tijelo razgrađuje otpadne produkte kao što su purini, nastaje mokraćna kiselina. Ona je produkt razgradnje. Normalno mokraćna kiselina putuje kroz krv do bubrega gdje se filtrira, odnosno razgrađuje u krvi i eliminira urinom. Ako tijelo proizvodi previše mokraćne kiseline ili recimo vaši bubrezi nisu u stanju eliminirati tu mokraćnu kiselinu iz vašeg tijela, onda nastaje ovaj problem i često osobe imaju naravno sami giht. I razmišljate još da prije svega hiperuricemija nije bolest i može postojati bez simptoma, no može dovesti do stvaranja same mokraćne kiseline. Možemo reći uzrok povećanog unosa mokraćne kiseline rjeđe su nasljedni poremećaj razgradnje mokraćne kiseline, apsolutno oštećenja bubrega, recimo gladovanje, otovanje etanolom, dijabetička ketoacidoza i sl. Ono što je recimo nevjerojatno za reći, i ovo veliki broj vas ne zna, i kada razmišljamo o muškarcima i razmišljamo o samim ženama, muškarci čak 20 puta više oboljevaju od gihta nego same žene. To su nekakve najosnovnije informacije, dakle hrana bogata purinima, mokraćna kiselina, i sada razmišljamo što će nama spriječiti nakupljanje mokraćne kiseline i preventivno smanjiti rizik od nastanka gihta, a tiče se samih minerala. Prvi mineral koji vama itekako treba bit će nešto što se naziva kalij. Koje su glavne funkcije kalija? Prije svega radi sa natrijem u održavanju tekućina u organizmu i održavanju normalnog srčanog ritma. Kalij radi unutar stanica, dok natrij radi izvan stanica. Potiče puno bolji rad mišića i živaca u tijelu. Pomaže boljem pamćenju i koncentraciji, jer potiče dotok kisika u mozak. Smanjuje rizik od srčanih oboljenja i srčanog udara. Kontrolira normalni krvni tlak, te pomaže kod liječenja alergija i mnogo druga. Ono što mi danas znamo, dakle, kalij će vam biti jedan od onih načina kako ćete vi putem mokraće i zapravo u tijelu kontrolirati one tekućine u organizmu. Kalij će pomoći puno bolje funkciji bubrega. Ako ste me malo prije shvatili, bubrezi su ti koji će filtrirati mokraćnu kiselinu i izbacivati iz tijela. I ukoliko imate bolesne bubrege, imate problema sa samim gihtom, vama tu kalij može itekako pomoći. Problem je sa kalijem što otprilike 95% osoba ni blizu ne unosi primjerene količine kalija svaki dan. Mi danas računamo da otprilike 4700 mg kalija trebamo pojesti svaki dan, a to praktično radi nitko, jer je kalij u hrani koja je super zdrava. A kada mi za Boga miloga jedemo zdravu hranu, nikada. I onda normalno da ovi simptomi gifta ide na puno goru situaciju.
Ono što možemo reći, danas znamo kada vam nedostaje kalij, imat ćete problema sa kontrolom tekućina u tijelu. Prevedeno, otekline i upale kod gihta se pogoršavaju, a s druge strane s kalijem si možete pomoći. Još jedna jako bitna informacija je da kalij poboljšava detoksikaciju tijela, odnosno potiče izbacivanje viška mokraćne kiseline i zapravo same mokraće iz tijela, i to je jedna od onih najbitnijih informacija. Zato vama treba kalij, rekli smo trebamo ga 4700 mg u namirnicama kojima jedemo. Koje su namirnice krcate sa kalijem? Razmišljajte grah, bijeli ili ima crni grah, leća, slanuta, grašak, soja, edamame, artičoke, krumpir, slatki krumpir, baterna tikva, bundeva, špinat, blitva, kelj, potočarka, cikla, prokulice, banane, losos, sardine i krep su namirnice krcate sa kalijem. To naravno ne jedete u najvećem broju slučajeva i onda razmišljate da uzimate barem dodatke prehrani od nekih kvalitetnih proizvođača. O tome vodite mi računa. Svi proizvođači dodataka prehrani nisu isti. Velika većina vam neće imati koristi i zato se morate potruditi pronaći renomirane proizvođače koji proizvode visoke kvalitetne dodatke prehrani. Kada kupite kalij, onda ćete uzimati najčešće oko 99 mg kao dodaci prehrani za prevenciju samoga gihta. Dakle, kalij će vam vjerojatno tu jako pomoći i drugi mineral o kojima razmišljate biti će apsolutno cink. Cink je esencijalni mineral prisutan u svim organima i tkivima kao i u tjelesnim tekućinama. Tijelo sadrži 2 do 3 grama cinka, a ponajviše u skeletnim mišićima i kostima, a u manjoj mjeri u bubrezima, jetri, mrežnici oka, koži i uglavnom se veže apsolutno za sami imunitet. I to je ključna situacija. Ukoliko želite jednog dana rješavati sami giht, vi morate imati jaki imunitet. A jaki imunitet definitivno pomaže vam cink. Zato vama cinka definitivno treba svaki dan ukoliko želite sprečavati nastanak gihta. Cink je glavni kontrolor prometa u organizmu. Nadgleda funkciju stanica, staničnih procesa, održava normalnu funkciju enzima, esencijalna je za proizvodnju kolagena i razgradnju proteina u tijelu, te je bitan za mišićnu kontrakciju. Jako je bitan za funkciju jednog od najjačih enzima u tijelu koji se naziva superoksid dismutaza, održava normalnu koncentraciju vitamina E u krvi, održava normalno acidobaznu ravnotežu tijela, te podržava zdravlje prostate. Recimo, cink je jako bitan mineral za okus, vid, miris i slično, međutim za današnju najbitniju informaciju, cink jači imunitet, manja situacija vezana za samim gihtom. Vi kada razmišljate o cinku, imate ga itekako u namirnicama, a namirnice koje su bogate cinkom su kamenice, sjemenke bundeve, sjemenke konoplje, govedina, slanutak, leća, kakao prah, indijski oraščići, kefir, rikota, sir, gljive, špinat, avokado, piletina, bademi i sama jaja, i kao dodaci prehrani vjerojatno će kad trebate uzimati 40, 50, 60 mg dnevno. Hrana bogata kalijem, hrana bogata cinkom je izvanredna za prinos sprečavanja samoga gihta. Uzimajte ga uz hranu, namirnice ili dodatke prehrani. Naravno, vi ako imate super loš način života, vam ništa neće pomoći, međutim vi koji imate uravnoteženi način života, uzimate pravilne prirodne lijekove, zdravo se hranite i onda uzimate ove minerale, imate značajno veću šansu sprečavanja gihta. A znate što će vam još pomoći u sprečavanju gihta? Biti će redovito prakticiranje najzdravijeg režima prehrane danas na svijetu, poznato koji se naziva isprekidani post. Ti zdravi, izliječiti svoje bolesti na prirodan i siguran način, bez korištenja sintetskih lijekova, injekcija i operacija. Ako ovo napravite, produžiti ćete svoj život i preuzeti zdravlje u svoje ruke. Dobro slušajte. Prvi korak je da naučite prakticirati isprekidani post, koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu. Drugi korak je da naučite koristiti najbolje prirodne lijekove za sprečavanje i liječenje bolesti. Sve ove informacije imate u mojem kompletu od 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što trebate znati da se znate naučiti braniti od najgorih bolesti modernog čovjeka.
Kompletno moje 3 knjige na hrvatskom jeziku su dostupne odmah sa 30% popusta na internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Drugi korak je da počnete primjenjivati najbolje prirodne dodatke prehrani na svijetu od tvrtke Fitline. A ja vam preporučujem da odmah kupite nešto što se naziva optimalni set. Zašto služi optimalni set? Ovaj dodatak prehrani kompletno detoksicira vaše tijelo, poboljšava rad probavnog sustava i jača imunitet, potiče bolji rad jetre i bubrega, daje vam više snage, energije i savršeno djeluje na rad srca i krvnih žila. Kontrolira krvni tlak, sprečava krvne ugruške, potiče bolju funkciju mozga, bolje pamćenje, koncentraciju, sprečava demenciju. Izvanredan je za bolji rad zglobova i sprečavanje artrotskih promjena. Poboljšava vid i sprečava makularnu degeneraciju, kataraktu, glaukom. Usporava starenje i uklanja bore i suhu kožu. Poboljšava kvalitetu spavanja i potiče zdravi rast kostiju, kose i noktiju. Ovo je kompletan program za poboljšavanje cjelokupnog zdravlja. Dodatak prehrani možete kupiti na linku dolje ispod video zapisa i ovaj dodatak prehrani se šalje u cijeli svijet.